پر آ جائیں تو وقت ختم ہو جائے لیکن ان کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہزادے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا غور کرو کہ کیا معاملہ ہے کہ جب ان کے شہزادے امام باقر ہیں اور ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ آگے تاریخ بھی آئے گی. امام اعظم ابو حنیفہ بھی عاشق اہل بیت ہیں. ان پر بہت ظلم کیے گئے صرف اس بنیاد پر کہ یہ اہل بیت کے عاشق. سبحان اللہ. اہل بیت کی بات بولتے تھے. سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت نے درس دے دیا کہ ہم موروثی خانہ زاد اہل بیت کے غلام ہیں. باپ دادا سے موروثی یعنی کہ باپ دادا سے خاندانی غلامی چلی آ رہی ہے یہ ہماری الحمدللہ. اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آج جلنے والے جلتے رہے لیکن علی کا ذکر بلند ہوتا رہا. سبحان اللہ. تو قرآن کو تھامے رہو، اہل بیت کو تھامے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے. پھر ہم نے الحمدللہ امام باقر ملے، امام جعفر صادق ملے، سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم ملے، امام حضرت علی رضا ملے، امام حسن مصنع ملے، امام حسن عسکری ملے، امام تقی ملے، امام نقی ملے. ارے ذاتیں دیکھو. تو فرمایا صوفیہ فرماتے ہیں جس ایک ذات کو دیکھو تو یہ ایک اپنی الگ انجمن دکھائی دیتی ہے. کیا خوبیاں بیان کی جائیں. وظائف کے معاملات ہوں تو آپ وظائف کی کتابیں اٹھائیے وظیفوں کی، تو اس میں جہاں سے سلسلہ سبحان اللہ اجازت آئی ہے تو ملتے 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 امام جعفر صادق تک معاملہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. کہیں سند جعفریہ ہے، کہیں سند باقریہ ہے، کہیں سند موسیٰ کاظم ہے کہ یہ چلہ امام باقر نے کیا تھا، یہ چلہ امام جعفر صادق نے کیا تھا. سبحان اللہ. یہ وہ ذاتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی غلامی میں یہاں بھی رکھے اور وہاں بھی رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے بڑھیے. میں بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ یہ خانقاہ حشمتیہ یہ شیر ہندوستان کی سرپرستی کے اندر، ورنہ لوگ پیروں کے نعرے میں لگے ہوئے تھے، مولویوں کے نعرے میں لگے ہوئے تھے. امام جعفر صادق کی ذات وہ ذات تھی. اللہ اکبر. فرمایا کہ تم 22 رجب کنڈے جن کے نام سے ہوتے ہیں تم میری منت مانو، اگر تمہاری منت پوری نہیں ہوگی کل میدان محشر میں میرا دامن پکڑ لینا. سبحان اللہ. کیا ذات رہی ہوگی ان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آؤ تاریخ اٹھاؤ، اہل بیت کا فیضان دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ مولا علی تو مولا علی ہیں. جب ہم نے ان کے خلیفہ کو دیکھا، کون خلیفہ؟ حضرت حسن بصری ہیں جو بصرہ کے اندر سبحان اللہ جب تشریف لائے تو حسن بصری کا وہ معاملہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے سردار ہیں حسن بصری. سلسلہ چشتیہ کے سردار ہیں حسن بصری. سلسلہ چشتیہ کے امام ہیں حسن بصری. وہ حسن بصری ہیں سبحان اللہ کہ غریب نواز کے مشائخ کے اندر حسن بصری کا نام ہے. یہ کون ہے؟ مولا علی کے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ مولا علی کے. ہم نے تاریخ اٹھا کے دیکھی ہے. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے. میں بھی گیا اور یہ لوگ آپ لوگ بھی جاتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے وہاں پر ایک شجرہ سلسلہ نسب کا لگا ہے اور ایک شجرہ سلسلہ خلافت کا لگا ہے. سلسلہ خلافت میں دیکھو تو علی دکھائی دیں گے اور سلسلہ نسب میں دیکھو تو امام سبحان اللہ کہیں امام باقر ملیں گے، کہیں امام جعفر صادق ملیں گے، کہیں امام علی رضا ملیں گے. سبحان اللہ. ادھر دیکھو تو علی ہے اور ادھر دیکھو تو علی ہے. یہ غوث پاک کی میں بارگاہ میں سوچنے لگا حضور کچھ ناسبی اتاری آ رہے ہیں جو علی کے نام سے تو چڑھتے ہیں لیکن حضور آپ کی بارگاہ میں ڈھونگ رچانے آ رہے ہیں خبیث. اگر غوث پاک کی بارگاہ کے اندر سچا غوث پاک کا غلام ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہے حاضری کے لیے، تو وہ غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری میں مزہ آئے گا. لیکن مزہ جب بھی آئے گا جب جس خبیث نے کہا ہے پاکستانی نے کہ غوث پاک کے بارے میں مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا معاذ اللہ. جس خبیث نے کہا کہ غوث پاک کے برابر میں الیاس بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ. جس نے کہا معاذ اللہ کہ میں مجدد نہیں جیسے غوث پاک مجدد نہیں. تو اگر سچا قادری ہوگا تو غوث اعظم کے دشمنوں کے رد میں مزہ آئے گا. آج کیا ہو گیا؟ آج عمرے بہت ہیں، آج مکہ شریف مدینہ شریف جانا بہت ہے. ابھی مجھے لوگ ملے کہا حضرت مکہ شریف سے آیا ہوں بڑا مزہ آیا. تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ بابو ابھی چیک کرنا پڑے گا کہ مزہ 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہے
کہ 3 स्टार होटल के अंदर आया है, मजा वहां तुम्हें मुर्गा खाने में आया है, कि मजा तुम्हें हरमैन तय्यबैन की हाजिरी के अंदर आया है। तुम समझ नहीं पाए तवाफ उम्रा था क्या, तुम समझ नहीं पाए हज था क्या। हज देखना हो तो हसन बसरी का हज देखो, हज देखना है तो सैयद तैफा का हज देखो, हज देखना है फाइज बुस्तामी का हज देखो, हज देखना है हजरत इमाम मुहिद्दीन इब्न अरबी का हज देखो, हज देखना है इमाम आदम अबू हनीफा को देखो, हज देखना है इन सूफियाए किराम को देखो। क्या था उस जमाने के अंदर, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग चलते थे। कहाँ जा रहे हैं? बैतुल्लाह के तवाफ के लिए जा रहे हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। साल भर वहां पहुंचने में लगता था, रास्ते में खतरात थे, समंदर में खतरात थे, लेकिन समंदर में भी यही कहता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। जहां पर जब रास्ते में काफिले जाते तो वहां भी यही कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। जब काबे के तवाफ करता तो यही कहता मौला मैं बच्चों को छोड़ आया, मौला मैंने माल तेरी राह के लिए छोड़ दिया, मौला मैंने अपने बाप की जुदाई तेरे लिए कर ली, मौला मैंने अपनी बीवी से जुदाई तेरे लिए कर ली, मौला मैंने अपने खानदान से जुदाई तेरे लिए कर ली, मौला मैंने अपने माल से जुदाई तेरे लिए कर ली। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला हाजिर हूँ। यह है उम्रा, यह है हज कि मौला सबको छोड़ आया तेरी बारगाह में। फरमाया जब बंदा इस अंदाज में पहुंचता है तो अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारी हाजिरी को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। लेकिन आज मामला क्या है? मदीने शरीफ तो जा रहे हैं, मदीने शरीफ के अंदर मजा बहुत आ रहा है, होटल के अंदर ठहर रहे हैं, एक महीने कयाम हो रहा है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। लेकिन मैंने कहा मजा तो आया, लेकिन जो ये कह रहे हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उनको शादी में बुलाते हो, जो कह रहे हैं नबी मादल्ला बेबस हैं उनसे दोस्ती करते हो, जो ये कह रहे हैं नबी का इल्म मादल्ला सुम्मा मादल्ला जानवरों की तरह है उनको अपने घरों में बुलाते हो, तो इनके रद में मजा क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब पता ये चल गया इनका इश्क अलग है, जाहिर अलग है, बातिन अलग है। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए, सच्चा आशिक रसूल। आज के जमाने के अंदर फराड यही चल रहा है, बगदाद शरीफ की हाजिरी में मजा है, मदीने शरीफ मक्के शरीफ की हाजिरी में मजा है, लेकिन अभी आप रद्दे वहाबिया कर दीजिए, रद्दे देवबंदियत कर दीजिए, हुजूर की उम्मत खदरा वालों के दुश्मन का रद्द कर दीजिए, जिन्होंने हुजूर को बेबस कहा है उनका रद्द कर दीजिए, जिन्होंने कहा है अल्लाह झूठ बोल सकता है उनका रद्द कर दीजिए, जिन्होंने कहा है गौसे पाक मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ उनका रद्द कर दीजिए। तो क्या कहेंगे? तुम यही करते रहते हो। अल्लाह ताला हमें और आपको जाहिर भी हमारा इश्क़ रसूल वाला हो, हमारा दिल भी इश्क़ रसूल वाला हो। आला हजरत फरमाते हैं दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो तुझ दे रजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के। ये सरकारों का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह की हाजिरी है, अहले बैत का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बता ये रहा था कि गौसे पाक कौन है? ये गौसे पाक भी मौला अली के शहजादे हैं, गौसे पाक भी मौला अली के शहजादे हैं। आप हिंदुस्तान जाते हैं, कुछ नासबी अजमेर शरीफ तो जा रहे हैं, या ख्वाजा कहते हैं, बड़ा मजा, लेकिन या अली कहा तो फौरन चेहरा उतर जाता है। तो ख्वाजा कौन है? ये भी अली के शहजादे हैं। अरे बाबा बहाउद्दीन कौन है? अली के शहजादे। मखदूम अली फकी माहिमी कौन है? अली के शहजादे। हाजी अली कौन है? अली के शहजादे। कुतुबे आलम कौन है? अली के शहजादे। शाहे आलम कौन है? अली के शहजादे। साबिरे कलियर कौन है? अली के शहजादे। मखदूम अशरफ कौन है? अली के शहजादे। मसूदे गाजी कौन है? अली के शहजादे। अरे जो आ गए और जो आने वाला है, जो आने वाला है इमाम मेहदी, वो भी अली का बेटा है। कहाँ जाओगे अली के बगैर? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये करम हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह नारे पीरों के नहीं लग रहे हैं। यहाँ सुबह चर्चा है तो अहले बैत का है, शाम में चर्चा है तो अहले बैत का है, रात में चर्चा है तो अहले बैत का है, खलवतों में चर्चा है तो अहले बैत का है, जलवतों में चर्चा है तो अहले बैत का है। आला हजरत के भाई फरमाते हैं अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और मजहरे आला हजरत हमारे दादा भी सरकार शेरबेश सुन्नत फरमाते हैं झोली को मेरी भर दो नवासों का तसद्दुक, झोली को मेरी भर दो
सग हैं तेरे मोहताज तेरे दस्ते निगर भी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में आए हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये अली वाले ही अल्हम्दुलिल्लाह। जब तत्हीरियों ने सहाबा को कहा था, उन्होंने ही रद्द किया था, किताबें उन्होंने लिखी थी, लेकिन एक तबका ये चाह रहा था कि हम अली के जिक्र को खत्म कर देंगे, अली के चर्चे को खत्म कर देंगे, अली के नारों को खत्म कर देंगे। हमें जो अली के नारों को खत्म कर देगा वो खुद खत्म हो गए। अली का चर्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, कल भी है, कयामत तक रहेगा। और चर्चा यही नहीं, कब्र में चर्चा होगा, हश्र में चर्चा होगा, पुल सिरात पे चर्चा होगा, अली खड़े होंगे। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाओगे तो जन्नत क्या है? फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जो अली के शहजादे हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हज़रत सय्यदा फातिमा शहजादी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये जन्नती औरतों की सरदार है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। हमारे पीरजादे, हमारे पीरजादे, हमारे पीरजादे। वो कह रही है हमारा पीरजादा, वो कह रहा हमारा। अबे तुम्हारे पीरजादे अपने पास रखो, ये नबी के शहजादे हैं। ये कौन है? नबी के शहजादे। इनके लिए हुजूर फरमाते हैं ये शहजादे भी ऐसे नहीं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। आओ, और जिसने हुजूर से दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हशमतिया ने पहुंचाई हैं वो दलाइल की रोशनी के अंदर, किताबों की रोशनी के अंदर अहले सुन्नत के मसलक को पहुंचाया है। अहले सुन्नत का मसलक क्या है? अहले सुन्नत का मसलक यही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आप अहले बैत का चर्चा करते रहिए। जिसको देखिए हसन बसरी अहले बैत का चर्चा कर रहे हैं, जिसको देखिए हजरत अबू बकर शिबली अहले बैत का चर्चा कर रहे हैं, जिसको देखिए हजरत मंसूर अहले बैत का चर्चा कर रहे हैं, जिसको देखिए इमाम आदम अहले बैत का चर्चा कर रहे हैं, जिसको देखिए हजरत सरकारे मुहिद्दीन इब्ने अरबी अहले बैत का चर्चा कर रहे हैं। जिधर देखिए अबे गरीब नवाज में आ जाइए तो गरीब नवाज ने तो ऐसा चर्चा किया है, ऐसा चर्चा किया है। क्या हस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, हस्त हुसैन दी बना हस्त हुसैन सरदार नदा दस दर दस्ते यसी हक्का के बिनाए ला इलाहा या रसूल अल्लाह अली 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 मरहबा मरहबा। आप सुन लीजिए, एक बात जहन में समझिएगा, मेरी बात को जहन में रखिएगा। मौला अली मुश्किल कुशा अल्हम्दुलिल्लाह ये चर्चा चल रहा है, किस्मत हमारी है। उधर देखो तो पीरों का चर्चा है, इधर आओ तो कभी अली का चर्चा है, कभी हुसैन का चर्चा है, कभी हसन का चर्चा है, कभी फातिमा का चर्चा है, कभी गौस का चर्चा है, कभी ख्वाजा का चर्चा है। और ख्वाजा वाले ही सहाबा के लिए लड़ते हैं। याद रखिए, जो ख्वाजा वाले हैं वही सच्चे सहाबा वाले भी हैं। वरना इन लोगों ने किताबों में लिख दिया था कि सहाबा से खताएं हो गई, सहाबा से गलतियां हो गई, सहाबा से गुनाह हो गए, सहाबा से बलात्कार हो गया। और जब पेश किया गया कि भाई क्या लिख रहे हो, तो कहा इसमें कोई तौहीन नहीं है। इनको सिर्फ एक मसला था, जैसे अली का नाम लो तो सहाबा याद आते थे। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले ही सच्चे सहाबा वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको खड़े हो जाए, सलाम पढ़ लीजिए। दरबारे सलाम अली की आंख के तारे सलाम, बंदगी है फातिमा के लाडले, बंदगी है फातिमा के लाडले, हसन को जान से प्यारे सलाम, यादगारे अज़मत बदरो गए,
پر گواہ سیدہ تیری سیادت پر گواہ کربلا تیری شجاعت پر گواہ اسماء تیری شہادت پر گواہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دلبر صدیق اکبر جان فاروق دلاور راحت عثمان و حیدر جد حسنین مطہر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعذابہ وبنک الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم